Assalamu alaikum. Please make sure if you can hear me or not. Please write me in the chat box कि आप लोगों को आवाज आ रही है या नहीं, and then welcome to everyone, and then you can start your questions, or maybe we can wait for 5 minutes, maybe not 5 minutes but maybe like 2 or 3 minutes ताकि बाकी सब लोग भी आ जाएं, and then we can, because it's hard for me कि एक ही क्वेश्चन बार बार पूछा जाए. So और आई होप सो कि आप लोग अभी तक अप्लाई कर चुके होंगे, क्योंकि मैं मेनली सेशन करता हूँ टर्की बुर्सलारी के लिए और स्टिपेंडियम हंगेरिकम के लिए, प्लस बाकी कंट्रीज के लिए भी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, और आप बाकी मुझसे जनरल क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, क्योंकि इट्स बीन 4 years के आई एम लिविंग अब्रॉड, और प्लस आई मीन यू कैन टॉक अबाउट जर्मनी education, or even in Australia. I mean, it depends क्योंकि scholarship. Uh-huh. Okay, I'll check. I'm getting the questions, but I'll start talking about the questions soon. I'm just waiting for a few minutes ताकि जो लोग interested हैं join करना. And और हाँ, बाकी इस तरह के questions भी हो सकते हैं कि आप लोगों को बाहर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, and because in the comments on my YouTube account मुझे मैसेज मिलते हैं फ्रॉम लाइक मेल्स एंड फीमेल्स के आए या ना आए, और बाकी सेल्फ के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिसीव होते हैं. तो आई एम प्लानिंग टू मेक अ वीडियो कि आप सेल्फ फाइनेंस पे आए यहाँ पे या नहीं, किसी भी कंट्री में. तो ओके, जो लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, जस्ट नीड लाइक मे बी 1 or 2 minutes more, एंड देन आई विल स्टार्ट आंसरिंग योर क्वेश्चंस. लेट मी चेक द क्वेश्चंस. Okay. Okay, first of all, Walaikum Salam to everyone. Okay, then I think I should start answering the questions. Okay, so I'll start from the top. First question is okay, thank you for answering. I'm fine, Sajid San. Thank you so much. Okay, so first question is regarding part-time job situation. तो आई थिंक लास्ट ईयर मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने इसी बारे में बात की थी. तो खैर मैं आपको शॉर्ट आंसर कर देता हूँ इस क्वेश्चन का. मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स, जो जर्मनी में हैं, और फिर मैं खुद यहाँ पे हंगरी में जो एक्सपीरियंस रहा है, तो इसलिए मैं यूरोप की बात करता हूँ, मैं सिर्फ एक कंट्री की बात नहीं करता. तो जो यूरोप में जॉब सिचुएशन है वो, आई मीन एज अ स्टूडेंट, अगर आप पाकिस्तान में हो तो आप उसको ज़्यादा प्रेफर ना करें. फॉर एग्जांपल यहाँ पे फिजिकल वर्क है, मतलब लोडिंग अनलोडिंग स्टफ है, जो कि आपको पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है, मतलब इजीली मिल जाती है. और ये मेनली मैं बात करता हूँ बुदापेस्ट की, क्योंकि और सेम इसी तरह जर्मनी में अप्लाई होता है कि जो छोटी सिटीज़ हैं वहाँ पे जॉब्स इतने इजीली अवेलेबल नहीं हैं, इवन किस तरह की और जॉब्स भी. और जो यहाँ पे मोस्ट कॉमन जॉब है, जो कि कह लें कि 95% स्टूडेंट्स करते हैं, वो जॉब है फूड डिलीवरी की. तो आप अगर फूड डिलीवरी हो गया, रेस्टोरेंट्स पे काम करना हो गया, तो ये यहाँ पे जॉब्स हैं जो कि आपको मिल सकती हैं और इजीली मिल सकती हैं. और यहीं से क्वेश्चन आता है कि अगर आप यहाँ रह के
اگر آپ سیلف فائنینس پہ آئیں تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں ریکمینڈ نہیں کرتا کیونکہ وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. سیلف فائنینس پہ آپ فوڈ ڈلیوری یا پھر ریسٹورینٹس پہ جاب کر کے آپ پورے کریں پیسے. ہاں کرتے ہیں، میں جانتا ہوں لوگوں کو جو یہ کر رہے ہیں، لیکن وہ پھر ایسی یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لیتے ہیں جہاں کا ایجوکیشن سسٹم آئی وڈ سے کہ 5% ہوتا ہے. ان کی کلاسز ویک میں ایک دفعہ ہوتی ہیں تو وہ لوگ مینیج کر لیتے ہیں. یونیورسٹیز لائک فار ایگزامپل بی ایم ای، ڈیبریسن، کاروینس، ایلٹے، یہاں پہ مشکل ہو جاتا ہے. اوکے، اور پھر اب آئی تھنک دس آنسر از انف فار ناؤ. باقی میں ویڈیو بھی بنا دوں گا ایک اور سیپریٹلی، اور آلریڈی بھی میں اس پہ بات کر چکا ہوں. اوکے، سوشل میڈیا اکاؤنٹس آئی تھنک آئی ہیو آلریڈی پرووائڈیڈ مائی فیس بک اکاؤنٹ. ہاں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے آنسر کرنے میں کیونکہ بہت زیادہ کوشچنز ہوتے ہیں، تو اس لیے سوری فار لیٹ ریپلائز. ایم بی بی ایس نو حفصہ اقبال، ایم بی بی ایس از ناٹ آفرڈ ان ہنگیرین اسکالرشپ. ہاں آپ لوگ یہ آپشن دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اٹس دا فرسٹ ٹائم کہ ہنگیرین اسکالرشپ میں دو میڈیکل پروگرامز آفر ہوئے ہیں. ایک ہے فارمیسی اور آئی ایم ناٹ شیور اٹس اباؤٹ فارمیسی اور پلس میڈیسن. دو اس دفعہ نیو میڈیکل پروگرامز ایڈ ہوئے ہیں اسٹیپینڈیم ہنگیری کم میں، اور جو ہنگری کا میڈیکل ایجوکیشن ہے وہ بہت بیسٹ ہے، تو اس لیے آپ ان کو بھی دیکھ لیں. صرف ایم بی بی ایس از یو نو از ناٹ دا اینڈ آف ورلڈ. سو آئی مین آپ باقی آپ ٹھیک ہے ایم بی بی ایس کے لیے فوکس رکھیں، لیکن باقی بھی آپ ان میڈیکل آپشنس کی فیلڈز میں اپلائی کر دیں. اگر اسکالرشپ مل گئی اور ادھر سے آپ کو کہیں پہ اللہ نہ کرے ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن نہ ملا تو آپ یہ آپشن لے سکتی ہیں. پلس ہاں ایم بی بی ایس از کمپلیٹلی فلی فنڈیڈ ان ٹرکی اسکالرشپ، اور اس کے لیے آپ کے منیمم 90% مارکس ہونے چاہیے. اور ساجد حسین I did not apply yet. I didn't get your question. So I mean it depends. If you didn't apply, there's still like I think the deadline is 15th of January, so you have almost 1 month. Okay, can Hungarian nationality can be obtained after graduating from Hungary? No, sorry, this option is like strictly not available. آپ کو یہاں کی نیشنلٹی نہیں مل سکتی. It's now European nationalities are getting very hard to get. I mean even وہ جو پرانی ایک طریقہ ہوتا تھا شادی کر کے لینے کا، ایون کہ اب وہ بھی بہت مشکل ہو چکا ہے. تو آپ کو ایجوکیشن بیس پہ یہاں پہ نیشنلٹی نہیں ملتی. ہاں آپ ورک ویزا اپلائی کر کے یہاں پہ اسٹے کر سکتے ہیں. اٹ ڈپینڈس کہ آپ کو وہ ورک ویزا بھی جو ہوتا ہے وہ آپ کو کمپنی آپ کے لیے اپلائی کرتی ہے. اینڈ اندر آپشن اس کے آفٹر گریجویشن آپ جاب سرچ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں جو کہ فار 9 months. اینڈ اگر اس 9 months میں آپ کو جاب مل جائے دین یور جاب کمپنی ول اپلائی فار یور فردر ریزیڈنس پرمٹ، اور وہ جو مینلی ہوتا ہے فار 2 years. اچھا، attestation of document for stipendium Hungaricum is necessary or not? No, it's not necessary. Only it is needed جب آپ کی انیشیل سلیکشن ہو جائے گی فرام ایچ ای سی. میں اپنی باقی ویڈیوز میں بات کر چکا ہوں کہ اس اسکالرشپ کے لیے آپ کی ایچ ای سی کی سلیکشن امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو اگر وہاں سے آپ کی جب سلیکشن ہو جائے گی آپ کو انیشیل ریزلٹس مل جائیں گے، اور اس کے بعد آپ لوگ ڈگری اٹیسٹیشن اسٹارٹ کر دیں. کیونکہ اس کے بعد آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی ایسا کہہ لیں کہ ایسا پوائنٹ آتا ہے جہاں پہ آپ کی ریجیکشن ہو سکے. تو آئی مین آئی ایم ناٹ شیور کہ اس دفعہ ایچ ای سی ٹیسٹ لے گی یا نہیں. تو آپ ٹیسٹ دیں گے موسٹ پروبیبلی لے، کیونکہ لاسٹ ایئر ٹیسٹ کنڈکٹ ہوا تھا، اور ٹیسٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ اٹ از آلموسٹ 50% آف یور سلیکشن کرائٹیریا. تو یو شوڈ فوکس آن دیٹ آلسو. اچھا ٹیسٹ ہو گیا آنسر. ہنگری ویزا شنگن ویزا ہے یا نہیں؟ یس اٹس شنگن ویزا. So yes, you can travel once you get the visa. You can travel in all over the European countries. Plus, there are some other because it's a difference between European Union countries and the Schengen countries. So yeah, you are allowed. You don't have to apply for visas and all this stuff. Walaikum Muhammad Salim. Walaikum Salam. Amina Mustafa. Sir, private MA holders eligible for stipendium Hungaricum. Thank you. Okay, so
MA होल्डर्स, अगर आप इस चीज़ को क्लियर कर दें इन योर नेक्स्ट कमेंट के इट्स 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन और नॉट, बिकॉज़ पाकिस्तान में एक ये पुराना सिस्टम था जहाँ पे BSc होती थी, MSc आई मीन दिस 2 year program. So if you have completed your 16 years of education, then you can apply for sure. So that I have applied for stipendium Hungarian. Please tell me how much budget I should prepare for the ticket, visa, and arrival procedure to Budapest. Thank you in advance. Okay, again, sorry, don't mind, but I don't like this question because the reason is कि अभी आपका initial decision भी नहीं आया and you have just applied. So what you are thinking, okay, it's always good to have plans, but वो plans जिनका कोई आपको कह लें कि टारगेट नजर ना आ रहा हो, तो आई थिंक इट्स नॉट अ गुड थिंग, बट स्टिल आई थिंक इट्स नॉट, आपको इतना ज़्यादा बजट नहीं चाहिए, क्योंकि आपको बस जो टिकट वन वे होता है इट्स अराउंड 70,000 पाकिस्तानी रुपीज़, और बाकी फिर आपने जो ज़रूरियात का सामान लाना होता है, डिपेंड्स, बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं रिकमेंड करता कि लाएं, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। अच्छा, बाकी I think arrival procedure to Budapest, it's around almost 8 months after. So I'll be available. You can ask these questions later. I mean, I can answer, but you probably understand that you are not sure that you will be here or not. But still, it's not something complicated. It's very simple. यहाँ पे बहुत से Pakistanis हैं, they can help you, and there are mentor system here in Hungary. The mentors are, you know, they are always ready to come and pick you up from the airport. So I mean, a lot of options. So don't worry about that. Okay, next question is, can I job as a doctor in Hungarian hospital after doing MBBS from there? Well, it depends if you are really willing to do MBBS from here, because I told you it's not included in Stipendium Hungaricum. And if you are willing to do still, I mean, MBBS from Hungary, it's very expensive. I think their one semester fee is around Pakistani 10 or 12 lakhs. So then, if you can afford, then yeah, sure, go for it. And I think you don't need to do job in Hungary. Then you will have many other good opportunities. For example, UK, Germany. But any one of you, if you want to work in Hungary, you should have a good knowledge of Hungarian knowledge. It's very rare कि आपको Hungarian knowledge के बगैर भी जॉब मिल जाए. ओके, HEC की वेबसाइट पे डॉक्यूमेंट्स, मोहम्मद सलीम. सर, HEC की वेबसाइट पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो रहा. आईडी कार्ड और FSC की डिग्री लाजमी है क्या? फॉर फ्रेश FSC मेरा आईडी कार्ड अभी 1 जनवरी को बनने वाला है, समझ नहीं तक अप्लाई कर सकते. जी, फॉर श्योर, देन यू शुड वेट फॉर इट एंड अप्लाई आफ्टर you will get your this ID card. और हाँ जी, जो स्टिपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप है, अनफॉर्चुनेटली इस पे रिजल्ट अवेटिंग स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते. तो आपके पास मस्ट आपकी डिग्रीज अवेलेबल होनी चाहिए. हाँ, आप टर्की बुर्सलारी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इवन इफ यू डोंट हैव योर degrees. I mean, you can have a hope certificate and you can apply. Okay, next question is, but I think medical is similar to MBBS. Not medical, I said medicine. So please, I mean, you can have a look on program list because it is somewhere given on the website कि आप कौन कौन से programs में apply कर सकते हैं. It should be on TPF portal जहाँ पे आप ये सब देख सकते हैं. But yeah, it's not medical, it's medicines that is being offered only this year. I'm applying for master program, but I have only a transcript of BE. Okay, is available, and the degree is not available up to 15 January. Can I apply with it? Yeah, I think you should not wait for like last date. You should apply with the transcript. And as you said, you will get your degree soon. So after that, you can upload your degree also. और ये अभी मैंने ऊपर एक चीज़ का आंसर किया था कि रिजल्ट अवेटिंग स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते. वो ये है कि जिनकी डिग्रीज इस रेंज में, इस टाइम जोन में उनको नहीं मिल रही, उनका 7th सेमेस्टर है या इस तरह कुछ जिनका सीन चल रहा है, वो नहीं अप्लाई कर सकते. हाँ, जिनका ऐसा सीन है कि इसी मंथ में आपको डिग्री मिल रही है
और ऐसा कुछ है तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। Okay, next question. Are there any chances that Pakistani students can be selected for MBBS in Turkish school? Yes, for sure. There are a lot of girls, and I mean, ज़्यादा तो लड़कियां ही मैंने जो जानता हूँ या देखी हैं वो MBBS के लिए सिलेक्ट आई मीन somehow their marks are higher and they are more interested in MBBS program तो मैंने कुछ देख आई मीन for sure it's possible कि आपकी MBBS के लिए सिलेक्शन हो जाए but I have already mentioned कि you should have at least 90% marks in your FSC. Okay, on Turkey Basai, letter of intent questions like research of method, analysis of problem, literature review are compulsory to answer for bachelor. No, it's not necessary. You shouldn't bother yourself with these questions if you are applying for the bachelor's. Okay, what about how to self-prepare ahead for master scholarship? I think you should just go through your bachelor's and for me personally I didn't prepare myself for this test and it wasn't so hard. I mean it was not so easy but still I think अगर आप basic universities test दे रहे हैं पाकिस्तान में and you are familiar with that then it won't be so hard but still um, just keep in mind that it would be similar to NTS I think if I'm right. तो जिस तरह का NTS टेस्ट होता है पाकिस्तान में ये उसी तर्ज का होता है और बाकी आपको बेसिक जो बुक्स हैं यही चाहिए जो आप ऑलरेडी आपने पढ़े. What about migration undergraduate students? Are they also eligible to get Turkey Precise scholarship for medical? I I didn't get what does it mean migration undergraduate students? Sorry, I don't know Rexa BTS if you can repeat your question. I don't know what is this migration undergraduate students. Everyone wants to be a doctor. Just check out the requirements of the university they are offering. Using it's not a cup of cake. Yeah, it's. I mean, there is only I think one university in Hungary, जो कि MBBS offer कर रही है, and it's MLBS University, and it's quite well ranked. Plus their fee, I have already mentioned, कि it's about above 10 lakh Pakistani rupees, and you cannot do this on stipendium Hungaricum scholarship. Okay, it's not. Okay. Do Turkish hospitals also offer house jobs for the students who have studied from Turkey? I think yes, maybe because, but I'm not there, so I think these things are not so critical. You can क्योंकि आपको वहाँ पे एजुकेशन के लिए टर्किश लैंग्वेज मस्ट सीखनी होती है तो जब आपको टर्किश लैंग्वेज आती हो तो आई थिंक इट्स क्वाइट इजी टू गेट हाउस जॉब्स एंड ऑल दिस स्टफ. हाँ, लेकिन जो मैंने आजकल सुना है कि टर्की की सिचुएशन कुछ ज़्यादा स्टेबल नहीं है, तो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दिस के यू शुड गो और नॉट. आई थिंक student life has nothing to do with that, but still their currency is not so strong and but I mean it's up to you. I can only say something or जो मैंने सुना है and I think you should still go because it's a fully funded scholarship opportunity and so you shouldn't think about other stuff. Yeah, about head test, I have mentioned कि आप अपनी जो प्रीवियस आपकी जो एजुकेशन है उसी को थोड़ा सा रिवाइज कर लें और बाकी जो NTS के सैंपल्स हैं वो देख लें और बाकी जो इनकी वेबसाइट है ETC है आई थिंक और इस पे सैंपल्स देख लें कि ये किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं तो आई मीन आई थिंक इट वुड बी इनफ. और आजकल बुक्स भी चली हुई हैं मार्केट में बुक्स फॉर हैट टेस्ट तो आप वो भी देख लें अगर आपके पास टाइम है तो. सर एफएससी की एक मार्कशीट होती है और दूसरा 1 साल के बाद डिग्री आती है. वो डिग्री के बगैर मार्कशीट पे अप्लाई कर सकते हैं क्या? वेल आई थिंक यू शुड गिव इट अ ट्राई क्योंकि आपके पास आई थिंक अगर मार्कशीट है इट मींस कि यू हैव कंप्लीटेड योर आई मीन हाई स्कूल तो आप अप्लाई कर सकते हैं. जिनके पास सिर्फ एफएससी आई मीन पार्ट 1 की है तो वो उनके लिए इट्स अ लिटिल बिट रिस्की लेकिन अगर आपके हाई स्कूल कंप्लीट हो चुका है हाई स्कूल मींस एफएससी तो आप अप्लाई कर सकते हैं. डिग्री आप बाद में डाल सकते हैं पोर्टल पे.
What type of questions are asked during interview for Turkey scholarships? Again, first of all, you should apply for this scholarship, and the interview call will be in, I think, April or May. और बाकी जो उनके questions होते हैं, they ask a lot of questions because when I had my interview, it was around 45 minutes. और उसमें questions आपसे technical questions भी पूछे जाते हैं, आपकी personality के बारे में भी question. I mean, it's um, it was a panel of I think 3 or 4 members when I had this interview. तो उसमें आपका आपकी पर्सनैलिटी भी चेक हो रही होती है एंड आई मीन यू गेट कंफ्यूज और नॉट एंड प्लस आपसे जो मैं अपना ही बता सकता हूँ तो मैं इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहा था एंड फॉर मी इट वाज क्वेश्चंस ऑफ सम derivations and integrations, I mean some mathematical questions and some physics laws and some I mean जो कि आपसे oral questions किए जा सकते हैं. But I think only 20% of my interview was about these technical questions. बाकी जो 80% interview था, it was a general interview. अच्छा, hope certificate is necessary for Turkey to study as I'm in 12th not completed yet. If yes, then from where can I get it college? Of course, the hope certificate should be from your college, not from board. Bursary scholarship official member told that we can get migrated there into second or third year of medicine through scholarship. That it's also available migration student undergraduates. Is this true? Well, I have no idea about this. That you can be migrated there, and when. Um, I'm really sorry to. I mean, I cannot answer this question. I have no idea about this migration stuff. So maybe, I mean, these days I think it's not a big issue क्योंकि आप लोग उनके official members को mail कर सकते हैं and you will get the answer in 1 week, in 2 weeks, and still you have time to apply for it. So again, sorry, I have no idea. What about the interview at the BME? Uh, for me, there was no interview in BME. There was just a written test और जो उनका टेस्ट था वो काफी मुश्किल था and it was quite difficult for me to solve उनका आई थिंक मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री और मैं क्योंकि इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहा था तो इस टाइप का टेस्ट हुआ था एंड इट वाज क्वाइट हार्ड फॉर बीएमई do the interviewers ask for the social media accounts a lot of questions from one person I'll be just available 7 more minutes so मैं हाफ आवर का लाइव सेशन जब टाइम हो कर लेता हूँ खैर yes, sometimes they do ask for the social media accounts. Yeah, for me they asked. They checked also. ओके भाई मैं बीएमई में अप्लाई किया है मेरा लेटर आ गया अब इंटरव्यू की कोई टिप्स बताओ भाई फॉर मी देयर वाज नो इंटरव्यू फॉर बीएमई यूनिवर्सिटी बाकी उनका रिटन टेस्ट हुआ था एंड एज आई मेंशन इट वाज क्वाइट हार्ड सो लिटिल बिट प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दैट मैं कोशिश करूंगा कि कोई मुझे इस तरह के टेस्ट सैंपल्स मिल सकें लेकिन इट्स वेरी हार्ड लास्ट ईयर आई हैव ट्राइड कि मुझे बीएमई के टेस्ट सैंपल मिल सकें लेकिन नहीं मिल सके लेकिन just prepare yourself like you do for the Pakistani universities entrance exam. Pak Turk Marif students are highly preferred for medicine in Turkey. There is competition among Pak Turk Marif students for MBBS seats, and it's very hard for the students to get a seat. There were 10 plus students selected for medicine and enrolled themselves in Sakarya University. So people who are asking for the medical program. So Sajid Hussain mentioned a few things regarding, I mean, some important stuff regarding this. So please have a look in the chat. आप लोग ये comments पढ़ लें from Sajid Hussain. आप लोगों को idea हो जाएगा. Muhammad Salim asked for हैक बुक रिकमेंड कर दे आजकल आई थिंक मार्केट में हैड टेस्ट के नाम से बुक अवेलेबल है यू कैन आई मीन इट्स अ गुड आइडिया टू हैव दैट ताकि आप लोगों को टेस्ट का आइडिया हो जाए बाकी पर्सनली मैंने बुक से तैयारी नहीं की थी बस जो
FSC کا نالج ہی یوز کیا تھا. سو اسٹل یو کین ہیو اے بک. آئی تھنک اٹس اے گڈ آئیڈیا. بردر اینی گائیڈ فار انٹرویو آف ہنگری یونیورسٹیز. اچھا جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کیونکہ اٹ واز اباؤٹ 3 years ago مجھ سے بی ایم ای کا انٹرویو نہیں ہوا تھا، لیکن میں نے سنا ہے جو باقی یونیورسٹیز ہیں وہ انٹرویو لیتی ہیں. فار ایگزامپل ایلٹے، کارونس، ڈیبریسن، یہ انٹرویو لیتی ہیں. تو اس کا بھی جو میرا ایکسپیرینس ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوتا ہوں کہ میں وہ چیزیں آنسر نہ کروں جن کے بارے میں شیور نہیں ہوں. تو میں کسی اپنے فرینڈ کو کال کر کے پوچھ لوں گا کہ ان کا جو باقی یونیورسٹیز ہیں ان کا انٹرویو ٹیکنیکل انٹرویو ہوتا ہے یا جنرل انٹرویو ہوتا ہے. تو میں یہ چیز آپ لوگوں کو کنفرم کر کے بتا دوں گا. مے بی آئی میک اے شارٹ ویڈیو جس میں کسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ انٹرویو کر لوں گا جو کہ اس یونیورسٹی میں ہے. اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ وہ انٹرویو. لیکن موسٹ پرابلی جو مجھے لگتا ہے کہ یہ انٹرویوز ہوتے ہیں آپ کی پرسنالٹی چیک، آپ کا اوور آل ایک جنرل انٹرویو ہوتا ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ ٹیکنیکل انٹرویو. سو جسٹ ریلیکس. آئی مین ڈیورنگ دا انٹرویو جسٹ کنفیوز نہ ہوا کریں. اینڈ دین باقی اللہ بھی آپ کی مدد کریں. جسٹ پازیٹیو رہیں اور دین نماز پڑھیں، دعا کریں اللہ سے کہ جہاں آپ کا نصیب بہتر ہے وہاں آپ کو وہ جگہ مل جائے. باقی اٹس ناٹ سو ہارڈ. ایمبیسی انٹرویو کی، اچھا ایمبیسی کا انٹرویو کچھ اسٹوڈنٹس کا سونا تھا اس ٹائم ریجیکشن ہوئی تھی، لیکن کچھ زیادہ نہیں. لیکن فار می انٹرویو زیادہ مشکل نہیں تھا، جسٹ جنرل کوسچنس تھے کہ اچھا مطلب فار ایگزامپل جو میرا ایک کوسچن تھا، میں نے ایک سبجیکٹ امپروو کیا ہوا تھا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا یہ دو ڈفرینٹ کیوں ہیں. تو میں نے اس کا آنسر دے دیا کہ یہ ریزن تھی. اور مطلب وہ آپ کو کنفیوز کر سکتے ہیں کہ آپ فیل ہوئے تھے، دیٹس وائی یو ہیو ڈن دیٹ. تو آئی مین آپ آنسر کر دیں کہ فار می اٹ وازنٹ دا کیس. میں بیمار تھا اس ایگزام کے دوران تو میرا فرسٹ ایگزام نہیں پرفارم ہو سکا تھا. تو آئی ٹولڈ دیم دس ریزن کہ میں پاس تھا، اتنے مارکس تھے. میں نے ان کو دکھائی اپنی پرانی مارک شیٹ اینڈ آئی جسٹ امپروو. سو آئی مین دیز ٹائپ آف مائنر کوسچنس. ہاں، اور وہ ایک چھوٹا سا ٹیسٹ دیتے ہیں، ایک پیج دیتے ہیں آپ کو، اور اس پہ وہ ٹیسٹ ہوتا ہے کوئی کاؤنٹنگ. آئی تھنک اٹس انالیٹیکل پورشن اور آئی ڈونٹ نو. آئی مین کچھ فگرز بنی ہوتی ہیں اینڈ لائک یو ہیو اے کوئک میتھ ٹیسٹ، دیٹ ٹائپ آف ٹیسٹ. اور وہ بھی سب سے نہیں لیا جاتا، ڈپینڈ کرتا ہے. Sadaf Noor, please guide me. Is there any program in Turkey Bursari without English language test? I want to apply for MBA, MBS, MSc Management. Okay, again, جو ٹرکی برسلاری اسکالرشپ ہے اس پہ میں نے ایک ہاف این آور کی ویڈیو بنائی ہوئی ہے. اگر آپ لوگ اس ویڈیو کو فالو کریں تو آپ ہاف این آور میں اپنی پوری اپلیکیشن فل کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں نے دکھایا کہ ہاؤ ٹو فل دا اپلیکیشن فارم. اس میں نے چیزیں آپ کو بتائی ہیں مڈ میں کہ کہاں پہ آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یونیورسٹی کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں. تو اس طرح بائی ورڈز میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ آپ کیسے چیک کریں. ایک آپشن یہ ہے کہ آپ یونیورسٹیز کی ویب سائٹ پہ جائیں، وہاں پہ دیکھیں، لیکن وہ مشکل ہو جاتا ہے، اتنی زیادہ یونیورسٹیز ہیں کہ آپ کنفیوز ہوں گے. تو دوسرا آپشن آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ نے یونیورسٹی سلیکٹ کرنی ہوتی ہیں تب وہاں پہ آپشن ہوتا ہے رائٹ کارنر پہ انفارمیشن کا سائن بنا ہوتا ہے اسمال آئی. تو اس پہ جب آپ کلک کریں تو اس میں اس یونیورسٹیز کی امپورٹنٹ ریکوائرمنٹس شو ہو جاتی ہیں کہ اس میں آپ کو آئلس چاہیے، سیٹ چاہیے، جی آر ای چاہیے، یا اس طرح کا جو بھی ٹیسٹ ہیں. تو وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ میں نے جن یونیورسٹیز میں اپلائی کیا تھا ان میں انگلش ٹیسٹ ریکوائرڈ نہیں تھا، کیونکہ میرے پاس کوئی ٹیسٹ نہیں تھا اینڈ آئی ہیو گاٹ سلیکٹڈ. تو اٹ مینس کہ یو گائز کین آلسو ٹیک دس اپرچونٹی. سر ڈاکومنٹس کو اپلوڈ کے بارے میں کوئی ویڈیو بنا دیں. اوکے آئی ول ٹرائی ٹو میک اے ویڈیو، بٹ ٹو بی آنیسٹ ود یو گائز کہ میرے پاس اب مطلب اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوتا کہ میں اسٹیپ بائی اسٹیپ، کیونکہ یوٹیوب بھری پڑی ہے اس ٹائپ کی ویڈیوز سے. what I can do is I mean I can give some general ideas اور میں ٹیکنیکل کوسچنس کو آنسر کر سکتا ہوں، یا اس طرح کے باقی جو اسٹیپ بائی اسٹیپ کی بھی ویڈیوز ہیں وہ بھی میں نے بنائی ہوئی ہیں 1 سال پہلے. تو آپ میرے یوٹیوب چینل پہ اگر جائیں گے تو وہاں پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں. ہاں میں کوشش کروں گا کہ کوئی
we I think it's not a मुझे नहीं पता कि आपको क्या मुश्किल पेश आ रही है डॉक्यूमेंट्स अपलोड के बारे में। आई मीन आई रियली डोंट नो, आप मुझसे पूछ सकते हैं पर्सनल चैट में आपको क्या इशू है डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने में। आई विल आंसर। ओके शिवम कोहली, ओके आप अच्छा भाई जो इंडिया से जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, देखें फॉर इंडिया जो हंगेरियन स्कॉलरशिप है ये कंप्लीटली डिपेंड करती है आपके होस्ट इंस्टीट्यूट, मतलब आपके होस्ट इंस्टीट्यूट पे। फॉर एग्जांपल जिस तरह HEC है पाकिस्तान का, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इस तरह इंडिया का भी हायर एजुकेशन कमीशन होगा। तो जब तक वो अनाउंस नहीं करेगा इस स्कॉलरशिप, तब तक आप अप्लाई नहीं कर सकते इस स्कॉलरशिप के लिए। आप डायरेक्ट हंगेरियन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, इट्स नॉट पॉसिबल। तो आप प्लीज़ वेट करें अपनी इंडिया की तरफ से इस जो हायर एजुकेशन कमीशन है वो स्कॉलरशिप अनाउंस करें। अच्छा, आई एम गोना आंसर लास्ट टू क्वेश्चंस देन आई हैव टू लीव। अच्छा, आई एम अप्लाइंग फॉर बैच। अच्छा भाई शिवम कोहली, मैंने अभी कोई 1 वीक पहले वीडियो बनाई है कि हाउ टू राइट अ मोटिवेशनल लेटर। प्लीज़ अगर आप वो वीडियो चेक कर लें, इट वुड हेल्प यू अ लॉट, क्योंकि ये क्वेश्चन लंबा हो जाएगा कि हाउ टू राइट अ मोटिवेशनल लेटर। तो आप प्लीज़ वो वीडियो देख लें, इट्स लाइक 6 और 7 मिनट्स, यू विल गेट द कंप्लीट आइडिया। और मैंने उसमें बाकायदा पैराग्राफ्स में बताया है कि कौन से पैराग्राफ में क्या लिखें, तो इट वुड हेल्प यू अ लॉट। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम मोहम्मद सलीम इज के हंगरी का भी अप्लाई करने की वीडियो बना लें। जी मैंने ऑलरेडी अप्लाई, अच्छा मैंने जनरल एक वीडियो बनाई हुई है हंगरी पे, लेकिन अप्लाई स्टेप बाय स्टेप की नहीं बनाई हुई। सून आई विल इंशाल्लाह ट्राई टू मेक वन फॉर दैट आल्सो। अच्छा, हाउ टू पर्सनल चैट विद यू, आप मेरी फेसबुक पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप फाक हसन के नाम से। बाकी आप मेरे यूट्यूब पे जाके वहाँ पे भी आप मेरे लिंक्स में देख सकते हैं, मैंने अपनी फेसबुक का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आई थिंक आई हैव टू लीव नाउ, और बाकी कोई भी क्वेश्चन आप पर्सनल चैट्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, आई होप के इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।